Shalom. Shalom. Let's see today's inspiration from Proverbs 12:12. Inspirasi hari ini dari Amsal 12 ayat 12. The wicked desires the plunder of evil men, but the root of the righteous flourish. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Here, Di sini the Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? The wicked desires the plunder of the evil men, not about the righteous. Jadi orang fasik menginginkan hasil atau jala dari orang fasik juga, bukan dari orang benar. Because he cannot get from the righteous. Karena kan dia nggak bisa mendapatinya dari orang benar. But the next sentence it tells, Dan kalimat berikutnya mengatakan, the root of the righteous shall flourish. akar dari orang benar akan berhasil, akan subur. Your fruit is based on the root. Buah kita berdasarkan dari akarnya. So how good is your root? How well is your root? Jadi berapa baik akarmu, betapa sehat akarmu. If your plant has to grow, Kalau tanaman harus tumbuh, then you have to have a good fertilized soil, well watered. maka kita perlu tanah yang subur, yang diberi pupuk dan diairi. If you go to Dubai, Contohnya kalau kita pergi ke Dubai, and of course in many Middle East countries now, dan sekarang ini sih banyak di negeri Timur Tengah. in the summer still there are plants very green and flowering. Meskipun di musim panas, memang di sana selalu panas ya, tetap ada pohon bunga-bungahan yang subur, yang mekar. But how does it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? So first, Jadi pertama-tama they put a plastic sheet. mereka kasih alas plastik dulu. The plant is not connected to the ground at all. Jadi tanamannya itu tidak langsung terhubung dengan tanah mereka. So on the plastic, Nah, di plastik itu they put the soil imported actually from itulah abroad. ditaruh tanah-tanah yang subur, yang sehat, yang diimport dari luar negeri. And then they have the fertilizer, especially Dan juga ada pupuk yang khusus, natural fertilizer. natural, And yang chemical alami, fertilizer. yang kimiawi. And for example, Contohnya. even they have the cow dung for converted into fertilizer. Ya, ada kotoran sapi yang dikonversi jadi pupuk. And they put the coconut fibers, they cut it into how many millimeters small and mix it with that. Ya, dan sabut kelapa yang dibikin bubuk gitu, dicampur. So that what? Supaya It apa? can retain the water. Bisa mempertahankan air. And then after that, Baru setelah they itu put the soil again, ditaruh tanah lagi, and then they put the plants. dan disitulah tanaman ditanam. It doesn't stop there. Dan bukan hanya itu, There is a pipe running with holes which is continuously releasing water drop by drop. di setiap tanaman loh, dilewati oleh selang yang udah ada lubangnya yang meneteskan air senantiasa. Not watering from the top, Jadi bukan disiram dari atas, bukan. but in the root. Tapi di dekat akar ditaruh itu selang yang airnya menetes terus-menerus. That is why Itu sebabnya you see the plants are all green and flourishing with flowers, colorful flowers. ya kalau kita lihat di sana itu, wah, tanamannya benar-benar berwarna dan segar terus, penuh bunga. So the root is an important thing which gives the needed food for making the fruit. Ya, itulah sebabnya, karena kayak pohon tadi akarnya terus diairi ya. Jadi akar itu sangat penting untuk memberikan bunga dan buah. You see the cedar of Lebanon, Kalau kita lihat pohon aras Lebanon, the root is so deep, akarnya itu sangat dalam. and whatever the wind swings from left to right on opposite directions, nothing happens to it. Dan meskipun ditiup angin dari kiri, dari kanan, angin yang
kuat sekali, itu tidak menggoyahkan pohon itu. So, the Bible tells, Jadi if Alkitab you mengatakan, are rooted in Christ kalau engkau berakar dalam Kristus and you suck the things from the Holy Spirit, dan kita mendapat dari Roh Kudus, mendapat aliran dari Roh Kudus, then what happens? apa yang terjadi? You flourish. Kita akan berhasil, kita akan subur. Hallelujah. Haleluya. So you have to spread your roots. Jadi kita harus mengembangkan akar kita. Don't keep reading only the Psalms and Proverbs. Jangan cuma baca Alkitabnya Mazmur sama Amsal, All through the Bible, end to end. tapi senantiasa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. And nowadays, even the social media is there everywhere. The gospel, the teaching, everything is spread over. Hear everything. Ya bahkan sekarang semua serba tersedia di sosial media, kita mau cari apa aja itu semua ada. Because what? Kenapa? What you get input will show your output. Ya input apa yang kita peroleh akan menunjukkan output kita. It's not about the spiritual thing alone. Bukan hanya hal rohani saja. The Bible tells, Alkitab as your mengatakan, soul prosper, you shall also prosper. seperti halnya jiwamu, rohmu berhasil, demikianlah engkau pun akan berhasil. How the soul prosper? Bagaimana jiwa kita berhasil? Here we see, Ini kita lihat, prosper your root, flourish your root. buat akarmu menjadi subur. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. We pray for each and every one. Kami berdoa untuk setiap orang. Lord, let them be rooted in you and the Spirit. Biarlah mereka berakar dalam Engkau dan dalam Roh Kudus-Mu. Make them flourish. Buat mereka berhasil. In the name of Jesus. Demi nama Oh Tuhan Lord, we Yesus, pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.